जीवित पितांकर धन्यवाद हो मोर प्रिय माने पुनर्बार माने परमेश्वरंकर वाक्य शिखिबा निमंते सुजोग पाइछु। परमेश्वर मान को समय देइछंती, तेणु आसंत माने परमेश्वर को धन्यवाद देबा सहित परमेश्वरंकर वाक्य को देखिबा, समय को नष्ट करिबा नाही। परमेश्वरंकर वाक्य खोलिबा। मो सहित वाक्य खोलंतु। प्रकाशित वाक्य 3 पर्वर 14 पद। लाउदिकिया मंडलीर दूत निकट को लेख, जे सत्, जे विश्वस्त ओ सत्य साक्षी, जे ईश्वरंक सृष्टिर आदिकर्ता, से एहा कहन्ते। देखंतु मोर प्रिय माने एही वाक्य एही लाउदिकिया मंडली विषय रे तार इतिहास विषय रे मु पूर्व भाग रे आपण मान को बुझाई सारिछि, आपण मान को देखै भी सारिछि सठिक भाव रे, एवं आपण माने शिखि सारिछंती। तेणु सेही इतिहास विषय को हमने आउ थरे जीवा नाही। एबे आसंतु एहार आत्मिक अर्थ गुडा को देखिबा। प्रभु आज आमान को कोन कहउछंती ए वाक्य द्वारा। तो एही लाउदिकिया मंडली केबेठारु आरंभ होइथिला आपण माने जानिछंती? एडी 1900 एडी 1900 माने 1900 सेही दिन ठारु आरंभ होई कि आजिका डेट पर्यंत माने एही जुगरे मध्य चलीची सेही मंडली गुडाक अछि एवं गुप्त आगमन पर्यंत रहिबो। मोर प्रिय माने बुझिबाको चेष्टा करंतु, प्रार्थनार सहित बसंतु, बुझी पारिबे। जेउ लाउदिकिया मंडली एडी 1900 रे आरंभ होइथिला, ताहा केते दिन पर्यंत थिला ताहा आमनकु जणा नाही। जदि आपण माने किबा मु ख्रिस्टियन इतिहास जदि देखिबे बा खोजिबा तेबे पाई परिबा। किंतु एबे जेउ मंडली गुडी को चालीची आपणकर एरिया रे किबा आमो एरिया रे किबा जेउ जगह रे भी एबे जेउ मंडली गुडा को चालीची, एही सबु लाउदिकिया मंडली सह आधारित एवं ताहा गुप्त आगमन पर्यंत रहिबो। लाउदिकिया मंडली बा लाउदिकिया सहर रे जेउ मंडली थिला, सेही मंडली तो किछि वर्ष चालिला, तापरे लोक माने कोन हे गले ना तितर बितर हे गले सबु। एबे सेही गां जदि आपण माने देखिबे सेही सबु मंडली पूरा खंडर हे गेला। खंडर माने पूरा छिनछत्र हे गेला, किछि नाही। ए देखंतु, ए पिक्चर देखंतु, एही परिकार परिस्थिति एबे टूरिस्ट प्लेस बोली कुहा जाय। लोक माने जाय कि बुली कि सबु देखंती, आउ की प्रकार कोन सबु देखि कि आसंती, एही प्रकार एबे अछि। पूरा छिनछत्र हे जायछि, किछि नाही। किंतु आम मानकर मंडली गुडी को जहा आजिका डेट रे चालीछि सबु कोन ताहा ना लाउदिकिया मंडली रो आधारित बा लाउदिकिया मंडली रे जाउछि। तो एठारे प्रभु जहा कहउछंती केवल सेही लाउदिकिया मंडली को कहू नांती। मोर प्रिय माने आजिका मंडली रे जेतेक सबु एई सबु मंडली गुडी को चालीछि, सबु मंडली को मध्य परमेश्वर कहउछंती। कोन कहउछंती टिके आउथरे पढंतु। लाउदिकिया मंडलीर दूत निकट को लेख, जे सत्। देखंतु, जे सत बोली लिखा जाइछि। कोन? जे सत बोली लिखा जाइछि। प्रथम रे लिखा जाइछि जे सत। एहार अर्थ कोन? जे सतर अर्थ होछि आमेन। आपण माने जदि हिंदी रे पढिबे, देखंतु हिंदी टिके पढंतु। और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह ये कहता है। देखले तो कन्फ्यूज होबार किछि नाही। एहार अर्थ आमेन। बुझी पारछंती तो यीशु ख्रीष्ट आपना परिचय एही मंडली को की परि दउछंती टिके भाबंतु। आमे जदि जनकु परिचय देबा, आम मानकर ना कहिबा निहाती, आम मानकर एड्रेस कहिबा निहाती, मोर अमको नाम, मोर अमको गां, अमको पोस्ट, अमको जिला, एई परिका कहिबा ना नाही? निश्चय कहिबा मोर प्रिय मान। तो ठीक सेही परि यीशु ख्रीष्ट निजर एड्रेस बा निजर परिचय एही लाउदिकिया मंडली को केमिति दउछंती टिके भाबंतु आपण माने। जेबे आमे प्रार्थना सारुचु तो शेष रे कोन कहउचु आमे माने? आमेन बोली तो निश्चय कहउचु ना। आमेन, आमे माने आमेन कहउचु। आम मान को आमेन कहिबा दरकार मध्य, कारण जहा किछि आमे माने प्रार्थना करूचु ताहा हेबा दरकार बोली आमे माने कोन करूचु ना, सेति रे एग्री करूचु, एग्री होउचु जे ना एमिति हेबा दरकार, एमिति ही होउ बोली कहउचु। तो परमेश्वर को एमिति आमेन कहिबार कोन आवश्यक थिला? कोन दरकार थिला? दरकार नहे ना। तो परमेश्वर काहे कि परिचय निजर दउछंती जे आमेन, जे आमेन, जे सत, जे आमेन, एई प्रकार कोन पई कहउछंती? एहार अर्थ कोन? एही आमेन रो अर्थ कोन? प्रकृतर अर्थ कोन आपण माने जानिछंती? एहार अर्थ हेउची जहा कुहा जाउची ताहा सत्य बा सत, एवं ताहा ही हेउ बा ताहा ही घटी जाऊ, एवं मु भी सेही विषय रे एकमत। देखले तो भाई ठीक अछि, एही सबु तो ठीक अछि, अर्थ बुझी गलु। किंतु आमेन तो आमको दरकार ना। आमे कहिबा दरकार, आमे कहूचु आमेन। किंतु एठारे यीशु ख्रीष्ट को कोन दरकार हैला जे से कहिले जे आमेन कहउछंती? मने रखंतु मोर प्रिय माने,
ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପରିକା ଆମେନ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଠାରେ କିଛିଟା ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ରହିଛି। କ'ଣ ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ? ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜିସାୟ 65:16 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ତହିଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ, ଓ ଯେଉଁ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ ଶପଥ କରେ ସେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶପଥ କରିବ। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବକାଳର ସଙ୍କଟ ସବୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇଅଛି ଓ ତାହା ସବୁ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କ'ଣ ସତ୍ୟ? ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାପରେ ମୁଁ ବୁଝାଇବି। ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:51 ପଦ। ପୁଣି ସେ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଆରୋହଣ ଓ ଅବତରଣ କରିବା ଦେଖିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ସେହି ଯୋହନର 3:3 ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ବି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଟିକେ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ 3:5 ବି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ କହୁଅଛି, ଜଳ ଓ ଆତ୍ମାରୁ ଜନ୍ମ ନ ହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ବାସ୍, ଏଠାରେ ବି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ସେଇ 3:11 ପଦ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯାହା ଜାଣୁ ତାହା କହୁ, ପୁଣି ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ତାହା ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହଁ। ଦେଖିଲେ ତ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେତେକ ବାକ୍ୟ ଆଜି ଏବେ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ିଲୁ ଏହି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେନ୍ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେନ୍ କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମେନ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ସେହି ବିଷୟକୁ ହାଲକାରେ ନିଅ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ତାହା ହାଲକାରେ ନିଅ ନାହିଁ, ହେ ଜ୍ଞାନ କର ନାହିଁ। କୁହାଯାଉଛି ମାନେ ଏମିତି ହିଁ ଘଟିବ ବା ହେବ। ପରେ ଆପଣ ମାନେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି, ମୁଁ ଏହିପରି କଲେ ପାପ ହେବ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, ଏହା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଭାବିନଥିଲି। ତେଣୁ ଏବେ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଏହିପରିକା କହିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ତାହା ନା ବାମକୁ ହେବ ନା ଡାହାଣକୁ ହେବ। ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ। ଏହାର ଗମ୍ଭୀରକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ଗମ୍ଭୀରକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେନ୍ ବା ସତ୍। ଏହା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଅଟେ, ତାହା ଯଦି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବ ତେବେ କ୍ଷତି ତୁମର ହିଁ, ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନ୍ୟ କାହାର ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଉ କାହାର ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କାହାର କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ କ୍ଷତି ହେବ। ପଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ 2 Corinth 1:20 ପଦ ଟିକେ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତର ହଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଏଥିସକାଶେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମେନ୍ କହିଥାଉ। ଦେଖିଲେ ତ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ। ଯଦି ଏହା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ନିଜର ପରିବାରର ବା ପରିବାର ଭିତରେ ବି ଏହା ହେଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆମେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥାନ୍ତେ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। ହଁ, କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ନଥାନ୍ତା। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ, ମାଟିରେ ତିଆରି। ନିଜଠାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ନିଜେ କେତେବେଳେ ବି କେବେ ବି କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଆମେ ମାନେ ବଦଳି ପାରିବା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ କଥାରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯେତେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସବୁଥିରେ ହଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ପଢ଼ନ୍ତୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ସେହି 2 Corinth 1:20 ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ ସମସ୍ତର ହଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ତ, ତେଣୁ ସାବଧାନ। ପୁଣି ତଳକୁ ପଡ଼ିବା ସେହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 3:14 ପଦ। ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ
ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ବିଷୟ ପାଇଁ ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେଦିନ ସାକ୍ଷୀ ବାହାରିବେ ଯିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅତିବାହିତ କରିଅଛୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହି ଯେଉଁ ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ କିଛି ଲୁଚାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ସତ୍, ମୁଁ ଆମିନ୍ ବା ଆମେନ୍, ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ, ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛୁ। କେଜାଣି ଏହି ସାକ୍ଷୀ ମୋର ଦଣ୍ଡର କାରଣ ନ ହେଉ, ଆମେ ବା ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ, ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ, କରୁଣା ଗୁଡ଼ିକ, ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇନଥିଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଅନୁଭବ କରିନଥିଲୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣା ଗୁଡ଼ିକ, ଅନୁଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁଭବ କରିସାରିଛୁ। ତ ଏହି ସାକ୍ଷୀ ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କଣ କରିପାରିବେ? ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଏହା କଲେ ପାପ ବୋଲି ଜାଣିନଥିଲି, ଶୁଣିନଥିଲି, ଏହିପରିକା କହିବେ କି? ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ନୁହେଁ, ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସତ୍ ବା ଆମିନ୍, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ ଓ ସତ୍ୟ, କେହି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ, ଗଭୀର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ବି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଅତିବାହିତ କରିବାରେ ସଜାଡୁ ନାହାନ୍ତି, ବଦଳୁ ନାହାନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ, ତେବେ ସାବଧାନ। ପୁଣି ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ସେ ଏହା କହନ୍ତି। ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା। କଣ? ଆଦିକର୍ତ୍ତା। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ତାହା ସବୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କାରଣରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀ, ସେଇ ସମସ୍ତର ଅଧିକାର ମୋତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। କାହିଁକି? କାରଣ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟିର ମୂଳ କାରଣ, ଆଦିକର୍ତ୍ତା। ଟିକେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ଏବଂ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ତ କାହା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଧାରର ଅର୍ଥ କଣ? ମୁଁ ସେହି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦଣ୍ଡରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମହାକ୍ରୋଧରୁ ବଞ୍ଚିଗଲି, ମୋ ଉପରେ ଆଉ କୌଣସି ଦଣ୍ଡର ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ ହେଇଗଲା। ଏହା ସବୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯଦି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଏହି ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ତ ମୋତେ କେତେ ଭାବରେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ନମ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ୍ୟୁନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେତେ ନମ୍ର, ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଜି କଣ? ମୋର ଆଭଭାବ କଣ? ମୋର ଚାଲିଚଳନ କଣ? ମୋର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କିପରି ମୁଁ କରୁଛି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେ କିଏ? ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଦିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ବିଷୟକୁ ଟିକେ ଆମେ ମାନେ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏବଂ ଦେଖିବା। ଏହି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇ ଜିହୋବା ୱିଟନେସର ଗ୍ରୁପ, ଯେମିତି ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜର ଗ୍ରୁପ ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେହିପରିକା ଜେହୋବା ୱିଟନେସର ଗ୍ରୁପ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେହି ଗ୍ରୁପ ଏବଂ କେତେକ ଲୋକମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ନା, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ, ଆଦିର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି ବୋଲିକି ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଣେ ସୃଷ୍ଟି।
एही परिका कहउछंती ता सहित से माने आउ गोटिए वाक्य भी कहउछंती सेही वाक्य हैला प्रथम तिमोथी 2:5 पद एही पद टिके पढंतु कारण एकमात्र ईश्वर अछन्ति आउ ईश्वर ओ मनुष्य मानक मध्यरे एकमात्र मध्यस्थ अछन्ति से ख्रीष्ट जीशु जणे मनुष्य। देखिले तो एही वाक्य भी कारण एकमात्र ईश्वर अछंती एही वाक्य एही प्रकाशित वाक्य 3:14 पद एवं प्रथम तिमोथी 2:5 पद एही दुईटी वाक्य को नेकी से माने कहंती जे परमेश्वर एकमात्र से जणे ही द्वितीय केही नहांती सेइथिपई से माने यीशु ख्रीष्ट को सृष्टिकर्ता न कही सृष्टि बोली कही कि से माने यीशु ख्रीष्ट को विश्वास करू नहांती। मोर प्रिय माने एही विषय को आमे माने जदि गंभीर भाव रे देखिबा बुझिबा तो आउ गोटिए वाक्य पढ़िबा जिसाई 34:16 पद कोन कुहे गोटिए वाक्य को नहीं कि आमे माने केबे भी उपदेश बोली कहि परिबा नै एवं उपदेश बोली शिक्षा देई परिबा नै। मोर प्रिय माने आउ गोटिए वाक्य माने गोटिए वाक्य को सपोर्ट करिबा पई आउ गोटिए वाक्य मध्य थिबो पढंतु टिके जिसाई 34:16 पद टिके पढंतु। तुम्भे माने सदाप्रभुଙ୍କ नଳାକାର पुस्तकରୁ अनुसंधान करी पाठ कर एमानଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ केही अनुपस्थित हेब नाही केही आपण संगीनी विहीन हेब नाही कारण मो मुख द्वारा से एहा आज्ञा करी अछंती ओ ताहांकर आत्मा सेमानଙ୍କୁ संग्रह करी अछि। देखिले तो वाक्य एक आरेक को न जोड़ी रहिबे नाही बा केही आपण संगी विहीन नहिबो एहार अर्थ कोन गोटिए वाक्य को अन्य वाक्य माने अन्य एक वाक्य सपोर्ट करबा को रहिथिबो बा मिलिबो। मोर प्रिय माने तेबे ही ताहाकू कोन कुआ जीवो उपदेश एही वाक्य बोधे से माने पढ़ी नाहांती कि पढ़ू नाहांती तेणु आमକୁ भी प्रमाण करबाकू पड़िबो यीशु ख्रीष्ट प्रकृत रे सृष्टिकर्ता सृष्टि नुहे से एकमात्र परमेश्वर जे पूर्वरु पिता है कि थिले से ही पुत्र है कि एही जगत को देह धारण करके आसिले 2000 वर्ष पूर्वरु तेणु सेही लोक मानक पई उत्तर कोन हेबो आसंतु बाइबल आज आम मानकू कोन कुहे परमेश्वरଙ୍କର वाक्य सेही लोक मानक पई उत्तर कोन दउछि एवं आमे भी जानिबा दरकार तेणु आसंतु पढिबा जोहन 1:3 पद टिके पढंतु। ताहांको द्वारा समस्त सृष्ट हला आउ जे समस्त सृष्ट होई अछि सेथि मध्यरु गोटिए सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नाही। देखिले तो मोर प्रिय माने गोटिए सुधा ताहांको बिना सृष्टि हेई नाही वाक्य कोन कुहे गोटिए सुधा ताहांको बिना सृष्ट होई नाही बुझी पारले तो गोटिए भी सुधा पुणी आउ गोटे वाक्य पढंतु एफिसियो 3:9 पद टिके पढंतु कोन लेखा जाईछि एफिसियो 3:9 पद पुणी सर्व सृष्टिकर्ता ईश्वरଙ୍କ ठारे प्राचीन कालरू गुप्त होई रहिथिबा निगूढ़ तत्व संबंध रे ताहांको संकल्प कोन ताहा आलोकरे प्रकाश करिबा पाई अनुग्रह प्रदत्त होई अछि। देखिले तो ओडिया रे टिके एते क्लियर भाबरे आपण माने बुझी पारि नथिबे मु बुझेई देबी तथापि इंग्लिश रे टिके हमें पढ़िबा कोन लेखा जाईछि देखंतु इठारे एंड टू मेक ऑल मेन सी व्हाट इज द फेलोशिप ऑफ द मिस्ट्री व्हिच फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन हिड इन गॉड हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स बाय जीसस क्राइस्ट यार अर्थ पुणी समस्त लोकन को देखिबा पाई रहस्य रे सहभागिता कोन जहा अनादि कालरू परमेश्वरଙ୍କ ठारे गुप्त होई रहिथिला जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा समस्त जिनिस सृष्टि करिथिले बुझी पारुछंती तो हु क्रिएटेड ऑल थिंग्स बाय जीसस क्राइस्ट एठारे लेखा जाईछि। पुणी कलसियो 1:15-19 पद पर्यंत टिके पढ़िबा कोन लेखा जाईछि देखंतु कलसियो 1:15-19 पद पर्यंत से अदृश्य ईश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति समस्त सृष्टिर प्रथम जात कारण दृश्य और अदृश्य स्वर्ग रे और पृथ्वी रे समस्त विषय ताहांको द्वारा सृष्टि हैला सिंहासन की प्रभुत्व की आधिपत्य की कर्तापण समस्त ताहांको द्वारा और ताहांको निमंते सृष्ट होई अछि समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंती और ताहांको ठारे समस्त विषयर अस्तित्व अछि आउ से मंडली रूप शरीर मस्तक स्वरूप से आदि मृत मानक मध्यरु प्रथम जात जेपरि समस्त विषय से अग्रगण्य हुअन्ति कारण ईश्वरଙ୍କ संतोष हैला जे ताहांको ठारे समस्त पूर्णता वास करिवो। एठार लेखा जाईछि जे अदृश्य ईश्वरଙ୍କ प्रतिमूर्ति समस्त सृष्टिर प्रथम जात कारण दृश्य व अदृश्य स्वर्ग रे व पृथ्वी रे समस्त विषय ताहांको द्वारा कोन हैला सृष्टि हैला सिंहासन की प्रभुत्व की अध्यापत्य
कि कर्तापण समस्त ताहांको द्वारा ओ ताहांको निमंते सृष्ट होई अछि। समस्त विषय सृष्ट हेबा पूर्वरु से अछंती ओ ताहांको ठारे समस्त विषय अस्तित्व अछि। बुझी पारले तो सबु किछि ताहांको द्वारा सृष्टि होई अछि मोर प्रिय मन, जीशुंकर द्वारा ही, अलगा किछि नुहे, अलगा कहांको द्वारा नुहे, सबु किछि ताहांको द्वारा ही सृष्टि होई अछि। काहा द्वारा? जीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा। मने रखम पुणी आउ थरे आसंतु पढ़िबा एब्री 1 पर्वर 2 पद टिके पढंतु। एब्री 1 पर्वर 2 पद टिके पढंतु कोन लेखा जायछि। एही शेष काल रे ताहांको पुत्रଙ୍କ द्वारा आंभ मानंकु कथा कहि अछंती, से समस्त विषय अधिकारी करी नियुक्त कले ओ ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले। सबु किछि ताहांको द्वारा सृष्टि होई अछि। बुझी पारले तो ताहांको द्वारा समस्त विश्व सृष्टि कले। से किए? परमेश्वर। परमेश्वर निजे किए? जीशु ख्रीष्ट। पुणी जिसाइया 9 पर्वर 6 एवं 7 पद टिके पढंतु कोन लेखा जायछि। कारण आम्भମାନଙ୍କ निमंते एक बालक जन्मी अछंती, आम्भମାନଙ୍କୁ एक पुत्र दत्त होई अछंती ओ ताहांक स्कंधरे कर्तृत्व भार थुआजिब। पुणी ताहांकर नाम आश्चर्य, मंत्री, पराक्रांत परमेश्वर, अनंतकालीन पिता, शांति राजा हेबो। देखिले तो पराक्रांत परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट किए? पराक्रांत परमेश्वर। पुणी मिखा 5:2 पद, मात्र हे बेथलिहिम इफ्राथा, जेहुदार सहस्र गणर मध्यरे क्षुद्र जे तुम्भ मध्यरु इस्राएलर शासनकर्ता हेबा निमंते आम्भ उद्देश्य एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे। पुरातन कालरू अनादि कालरू ताहांकर उत्पत्ति होई अछि। हालेलुया। पुरातन कालरू अनादि कालरू ताहांकर उत्पत्ति माने एबे ठारू नुहे, कोनोसी 2000 वर्ष पूर्वरु से नहांती मोर प्रिय माने। 2000 वर्ष पूर्वर जो आपण माने भाबिछंती कि नहीं एबे 2000 वर्ष पूर्वरु से एही बेथलीम को आसीथिले, जेरूशलेम को आसीथिले, तांकर सेही दिन ठारू हुई आरंभ, सेहीटा भाबंतु नहीं। पुरातन काल माने अनादि कालरू ताहांकर उत्पत्ति। बुझी पारुछंती तो सेथिपय जोहन 1:1 टिके पढंतु। जोहन 1 पर्वर 1 एवं 2 पद टिके पढंतु कोन लेखा जायछि देखिबे आपण। आद्यरु वाक्य थिले, वाक्य परमेश्वरଙ୍କ संगरे थिले, सेही वाक्य परमेश्वर थिले बा ईश्वर थिले। से आद्यरे ईश्वरଙ୍କ सहित थिले, ताहांको द्वारा समस्त सृष्टि हैला। आउ जे समस्त सृष्ट होई अछि सेथि मध्यरु गोटिए सुधा ताहांको बिना कोन होई नाही, सृष्ट होई नाही। बुझी पारुछंती तो इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विथ गॉड and the word was God. The same was in the beginning with God. बुझी पारुछंती तो मोर प्रिय माने, परमेश्वर जीशु ख्रीष्ट जेते बेले आमे जानि पारिछु जीशु ख्रीष्ट केबे ठारू एही जगत को देह धारण करिके आसिले, सेही दिन ठारू तांकर आरंभ जो आपण माने भाबुछंती सेहीटा नुहे मोर प्रिय माने। अनादि अनंत कालरू से अछंती। पुणी आउ थरे आसंतु पढिबा एब्री 1 पर्वर 5-8 पद टिके पढंतु कोन लेखा जायछि देखिबे। कारण ईश्वर दूत मानक मध्यरु काहाकु केबे एहा कहि अछंती, तुम्भे आंभर पुत्र, आजी आंभे तुमकु जन्म देई अछु, पुनश्च आंभे ताहांकर पिता हेबा, आउ से आंभर पुत्र हेबे। पुणी जेउ समय रे से प्रथम जातंकु पुनर्बार जगत मध्यरे प्रवेश कराइबे, सेही समय को लक्ष्य करी से कहंती, ईश्वरंको समस्त दूत ताहांकु प्रणाम करंतु। एक पक्षरे से दूत मानक विषय रे कहंती, से आपना दूत मानकु वायु स्वरूप करंती, पुणी आपना सेवक मानकु अग्नि शिखा स्वरूप करंती। अपर पक्षरे से पुत्रक विषय रे कहंती, कोन टिके ध्यान देकी सुनंतु। अपर पक्षरे से पुत्रक विषय रे कहंती, हे ईश्वर तुमर सिंहासन अनंत काल स्थायी, पुणी न्यायर दंड तुम्भर राज्यर दंड अटे। मोर प्रिय माने, अन्य पक्षरे बा अपर पक्षरे से पुत्रंकु विषय रे कहंती, हे ईश्वर तुम्भर सिंहासन अनंत काल स्थायी। एठारे पिता पुत्रंकु कोन कहउछंती ना, हे प्रभु, हे परमेश्वर। देखिले तो हिंदी रे एही विषय को टिके हिंदी रे पढंतु कोन लिखा जायछि। परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, देखिले तो हे परमेश्वर,
ପିତା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ଗଡ୍। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପୁଣି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବର 8 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1 ପର୍ବର 8 ପଦ। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସେ କିଏ? ସେ ଭୂତ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ବା କ ଓ କ୍ଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଏକମାତ୍ର। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ କ୍ଲିୟରଲି ଆସନ୍ତା ମାନେ ପଢିବା ଜିସାୟ 44 ର 6 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ଜିସାୟ 44 ର 6 ପଦ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଓ ତାହାର ମୁକ୍ତିଦାତା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆଦି ଓ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ନାହିଁ। ଦେଖିଲେ ତ? ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଛଡା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଇଂଲିଶରେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି। Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and the last. କଣ? I am the first and I am the last. Beside me there is no God. Beside me, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଓ ମୁଁ ଶେଷ। ଏହାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ବା ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ମୋ ଛଡା ଆଉ କେହି ପରମେଶ୍ୱର ନାହାନ୍ତି। I am the first and I am the last. Beside me there is no God. ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? Lord of hosts, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲର୍ଡ 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 ବୋଲିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେହି ଲର୍ଡ ହିଁ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି, ଦିଆଯାଇଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? Lord of hosts, thus says the Lord, the King of Israel, I am the first and I am the last. Beside me there is no God. ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଛଡା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କଣ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ? ସେ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ, ସୃଷ୍ଟି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? I am the first and I am the last. Beside me there is no God. ଜିସାୟ 48 ର 12 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ଯାକୁବ, ଏ ଆମ୍ଭର ଆହୁତ ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ ମନୋଯୋଗ କର, ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ, ଆମ୍ଭେ ଆଦି, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଅନ୍ତ। ଦେଖିଲେ ତ? ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ, ଆମ୍ଭେ ଆଦି, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଅନ୍ତ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭେ ସେହି ଅଟୁ, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଆଦି, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଅନ୍ତ। ପ୍ରକାଶିତ 22 ର 13, ଆମ୍ଭେ ଆଲଫା ଏବଂ ଓମେଗା, ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ଆମ୍ଭେ କ ଓ କ୍ଷ, ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ କ ଓ କ୍ଷ ବା ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶେଷ, ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଟିକେ ଭଲ କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଅଲଗା କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଏକମାତ୍ର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପୁଣି ମାଥିଉ 1:23 ପଦ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦେଖ, ଜଣେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ଲୋକେ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ହାଲେଲୁୟା। ଇମାନୁଏଲ କଣ ଦେବେ ବୋଲି କହିଲେ? ଇମାନୁଏଲ ଦେବେ। ଏହି ନାମର ଅର୍ଥ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର। ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି, ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ କଣ କରିବେ? ସବୁ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ କି? ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ିବେ? ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମ୍ଭେ ମାନେ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ତିନି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଜଣେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତାଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା। ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଟ୍ରିନିଟି, ତ୍ରିଏକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସବଜେକ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଶିଖିବେ, ଗୋଟିଏ 5 ମିନିଟରେ, ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣ ମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ, ନିହାତି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା, ମାନେ ତ୍ରିଏକ ବିଷୟରେ ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ଏହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବହୁତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଛାଡ଼ିଛି। ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଗୁଡାକ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛିଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବେ। ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଗୁଡାକ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, କିଛିଟା ଆପଣ ମାନେ ନଲେଜ ପାଇଯିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ତ ଏଠାରେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, କଣ ଲେଖାଯାଇଛି? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା, ସେ ଏହା କହନ୍ତି। ଲାଉଦକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ, କଣ?
ଲାଉଦକିଆ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୂତ ନିକଟକୁ ଲେଖ ଯେ ସତ୍ ଯେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିକର୍ତ୍ତା ସେ ଏହା କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ସେ କଣ କଣ କହନ୍ତି, କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗାମୀ ଭାଗରେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶେଷ ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ନିଜର ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ବି କୌଣସି କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ଆତ୍ମିକରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏହି ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାରେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା, ତୁମେ ଦୟାର ସାଗର, କୃପାବାନ ପରମେଶ୍ୱର ବାପା, ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମେ ପାଅ, ଗୌରବ ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ଗୁପ୍ତ ଆଗମନ ଯଦି ଲେଟ୍ ହୁଏ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଆଗକୁ ଶିଖିବୁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କୃପା କର। ଏହି ଆଜିର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେ ଜଣ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଶୁଣିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଅ। 100 ଗୁଣ ଫଳ ଯେପରି ଫଳିବ ତୁମେ କଥା କୁହ, ମହିମା ତୁମେ ପାଅ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଉତ୍ତର ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି ପିତା, ଆମେନ୍।